Dennis, del canal de Argos Paranormal, se encuentra en esta ocasión en una casa que se dice el demonio ha estado habitándola por varios años. En este lugar había un joven amante de lo místico y que también quiso ahondar más en estos temas sobrenaturales. Una leyenda local cuenta que un demonio hacía presencia en uno de los pantanos cercanos y que, cuando el joven vino aquí durante un verano, solía hacer rituales en estos pantanos. En consecuencia, empezaron a suceder extrañas cosas en la casa. Las cosas se movían solas, se escuchaban pasos durante la noche y luego las mascotas que se encontraban aquí desaparecían de manera inexplicable. Pero poco después, el mismo joven desapareció también, sin dejar rastro, y nunca fue encontrado. Toda esta información fue recopilada gracias a la abuela del joven. Fue ella que habló con Dennis y le dijo que el único registro que quedaba era una cámara y que la cinta probablemente se encuentre aún en la casa. Так, сейчас я пройдусь с электромагнитником. Это, наверное, может быть то, что холодильник. Я пробки включу, свет. Что там на чердаке? Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Кто ты? Кто ты? Сеня, Что? Сеня. Кухня. Кто в куртке? Найди. Я не могу говорить. Кто ты? Что с тобой произошло? Они забрали меня. Кто они? Они в этом доме. Собака. Там. Что? Ты здесь? Dennis termina la sesión de EGF algo confundido. La entidad le dice que ellos se la llevaron, pero cuando Dargos preguntó quiénes eran ellos, le respondieron, están en la casa, y luego la palabra perro. Sin embargo, Dennis aún no se había dado cuenta que ya había un gato en la casa, y es algo extraño suponer que los animales o las antiguas mascotas del joven tengan algo que ver con su desaparición. Luego de esto, iría a revisar los lugares donde registró fuerte actividad electromagnética, esperando poder encontrar algo más, así como también la cinta de la filmadora antigua, y que, para su suerte, logra encontrarlo en uno de los abrigos que estaban colgados. Вот. Вот что он имел в виду.
Это звук оттуда, откуда я только что пришел. Так, как здесь она включается? Что-то есть на скамьях. Кукла. Что-то непонятное. Какая-то комната. Сейчас я не знаю, будет видно или нет. Вот здесь видны какие-то старые вещи, телевизор или что-то непонятно. Тут вроде кукла. Вот это слева точно кукла. Все, на этом запись заканчивается. Я не знаю, что это такое. Так, друзья. Полезу я на... Откуда здесь собака? Ты как сюда попал? Dennis revisa la cinta que acababa de encontrar y logra ver lo que parece ser la muñeca de la entidad que mencionó a través del EGF, pero luego, inesperadamente, un perro entra a la casa. Dargost subiría al ático a ver si logra encontrar algo más para su investigación, y entre algunos escombros logra encontrar lo que parece ser la misma muñeca del video. Вот она. Возможно, это она. Una vez encontrada la muñeca, la usaría para realizar una sesión de EGF, buscando obtener algunas respuestas más sobre lo que ocurre en el lugar, y esto sería lo que registraría la cámara de Dennis. Если ты здесь, ответь мне. Прекрати. Кто ты? Кто ты? Прекрати. Он здесь. Ты в кукле?
Я пришел, чтобы узнать, куда пропал парень, который жил здесь. Зачем? Зачем вы его забрали? Кто вы? Все, куклу оставил на улице. Что это? Камера упала. Después de haber dejado la muñeca fuera de la casa, empezarían a suceder extrañas cosas, sobre todo en la sala, por lo que Dennis instalaría una cámara nocturna y un walkie-talkie, esperando que la oscuridad aumente la actividad, y lo que captaría sería escalofriante. Ты здесь? Откуда? Не понял. Включил там свет. El video de Dennis se corta abruptamente en este momento. Al parecer, algo lo ataca en la oscuridad. Obviamente, luego de lo ocurrido,
logra salir de esta casa con sus equipos, poniéndose a salvo, y todo lo registrado por Dargos nos da un indicio de que claramente hay algo más que una simple entidad o espíritu en este lugar. Las extrañas apariciones de animales y demás actividad poltergeist solo hacen más espeluznante la experiencia vivida por Dennis. Aunque finalmente nunca se supo qué sucedió realmente con el cuerpo del joven desaparecido. ¿Y tú, qué opinas al respecto? Déjame tu opinión en los comentarios. En un previo video, fuimos testigos de la exploración de Dennis a una casa abandonada, donde anteriormente la habitaba un joven que, en su obsesión con lo paranormal, había realizado invocaciones en este lugar y en los alrededores de un pantano, en la que según leyendas locales había un demonio, teniendo como trágico desenlace su desaparición. Puedes ver la primera parte en la descripción del video, y en esta ocasión, Dargos regresaría, pero para poder investigar algo de lo acontecido anteriormente y entender qué está ocurriendo. Para ello, se adentraría al mismo pantano donde realizaría una sesión de EGF, llevando consigo la muñeca que encontró en la casa. Здесь я буду проводить сеанс. Сеанс ИГФ. Включу усилитель магнитного поля. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Да. Кто ты? Кто ты? Я тот, кого ты ищешь. Что с тобой произошло? Куда ты пропал? Я мертв. Где находится твое тело? Где находится твое тело? Вы меня не найдете. Ты можешь хотя бы сказать приблизительно, где находится твое тело? Твои родные попросили меня об этом узнать. По ЕГФ перестали мне отвечать. Слышу звуки с болот. Вот не знаю, будет сейчас или нет. Во. Что-то такое немаленькое пробежало там. Здрасте. Dennis intentaría encontrar el origen de los extraños sonidos que retumbaban en la oscuridad de la noche, en la densidad de los matorrales, pero no encontró nada. Al contrario, unos pesados pasos parecían moverse alrededor de Dargos, quien finalmente retornaría a su base. Sin embargo, los extraños sonidos continuarían.
Отсюда не видно. Ты здесь? Ответь мне. Если ты здесь, ответь мне. Да. Где найти твое тело? Где найти твое тело? Они забрали меня. Кто они? Хозяин этих болот. Что ты им сделал? Зачем они тебя забрали? Я увидел их. Дай хотя бы знак, где находится твое тело. Подскажи. Это на этих болотах? Это ты? Да. Значит, ты находишься в этом болоте? Да. Но вы меня не найдете. Тебе нужно уйти. Почему мне лучше уйти? Они идут. La sesión de EGF le revela finalmente que el cuerpo del desaparecido joven se encuentra en las profundidades del pantano. Sin embargo, menciona ciertas entidades responsables de esto, y lo que pasaría después sería escalofriante e impresionante. Ты здесь? Беги. Что это было?
Но это явно не электромагнитики вспыхнули. Они уже здесь. Ты его уничтожил. Вот это крик. Не могу понять, что это надо мной летает. Что это такое? Что за нафиг? Что это за огни такие? Понимаю, что это. Она ко мне движется, бля. Где она? Где-то в километре отсюда находится дорога, там, где стоит моя машина. Это хорошо, что мне не сильно далеко идти. Сейчас соберу все вещи. Камеры уже, наверное, разряжены. Una extraña bola que resplandecía luz se movía de manera particularmente extraña que desafía todo conocimiento lógico o conocido. Sin embargo, justo al momento de estallar, pareciera que eso se dirigiera hacia el mismo pantano. Lamentablemente, las condiciones del lugar no permiten poder explorar más, además de que las cámaras de Dennis se encuentran agotadas, por lo que finalmente decide abandonar el lugar, sabiendo que en algún lado del oscuro pantano se encuentran los restos de aquel joven. Si deseas ver el video completo, puedes hacerlo en el canal oficial de Dark Ghost Paranormal. No olvides visitar mi canal de Paranormal Clips, donde ya hay un nuevo video. Ve a verlo, suscríbete, deja tu like y comparte. Muchas gracias. Всем привет, друзья, меня зовут Тим Морозов. Tim se encuentra en una casa que, según los antiguos dueños, habita algo paranormal y aterrador. Incluso comentan que tenían constantes pesadillas, las cuales algunas eran las mismas para la pareja y la familia, despertándose todos al mismo tiempo. Uno de esos sueños en particular fue muy bizarro. Toda la familia se encontraba agarrada de la mano mientras formaban un círculo, y en medio de ellos había una cabra negra con grandes cuernos.
La familia cantaba en sus sueños algo que no entendían qué era, pero que sonaba más bien como una especie de invocación. Luego, dicha cabra comenzó a transformarse en algo espantoso, dando un grito aterrador. La familia se despertó al mismo tiempo. El esposo empezó a grabar con una grabadora de cassette los sonidos que ocurrían mientras ellos dormían. Cuando escuchó lo que había captado, se asustó tanto que quemó la cinta. Tim instala todos sus equipos esperando poder registrar algo que confirme las historias sobre la casa. Итак, друзья, все устройства подключены, оборудование установлено. Сейчас у меня записывается звук дома, чтобы уже на монтаже попробовать вытянуть отсюда феномен электронного голоса. Друзья, я не знаю, как это объяснить, но, возможно, это все из-за рассказов соседей, может быть, самовнушение, но в этом доме реально чувствуется чье-то присутствие, как будто бы я тут не один. Не знаю, как это объяснить, но какое-то чувство такое есть прям. И от этого чувства мурашки по коже просто. Но, тем не менее, в доме все спокойно. Друзья, сейчас раздался звук ветровика, прибора, измеряющего силу ветра. Он у меня настроен при движении раздавать звук. В этом доме все окна целые. Но звук измерителя ветра был, будто бы дунул сильный ветер. Это может означать только одно, что мимо моего измерителя что-то прошло. Если ты тут, дай мне знак. Если ты тут, дай мне знак. Это не может быть знаком. Сейчас просто было повторение того же самого. Я не рассчитываю это как знак. Просто повторился звук. Кто-то снова прошел. Надо мной. Там есть кто-нибудь?
Сверху на чердаке есть кто? Тут есть кто-нибудь? Еще один явный знак присутствия паранормальной активности. Она явно подает знаки. El dispositivo de movimiento captó algo en 2 ocasiones, alertando a Tim de que posiblemente haya algo en el lugar. Luego, unos pasos pesados y el sonido de madera crujiendo proviene de lo que parece ser el ático. Pero cuando Morozov va a revisar, no encuentra nada. Sospecha finalmente que estas son señales de una clara actividad paranormal en la casa que se manifiesta débilmente. Entonces, decide instalar en el pasillo uno de sus dispositivos electromagnéticos que aumentan la fuerza de actividad en la casa. Pero esto fue lo que ocurrió. Был удар с этой стены сейчас. Там есть кто-нибудь? Оно мне ответило. Ты можешь поговорить со мной стуками? 1 стук да, 2 стука нет. Ты готов ответить на мои вопросы? Возможно, ты не понял. 1 стук да, 2 стука нет. Ты можешь ответить на мои вопросы? Не понимаю. Почему оно отвечает 2 стуками? Отрицательный ответ дает. Это не может быть стуки какие-то дома. Такого не бывает. Это именно стуки паранормальные, и в этом я уверен. Luego de la extraña actividad con los golpes, Tim decide instalar un monitor de bebé en una de las habitaciones de la casa para probar si se puede lograr contactarse con lo que sea que haya en el lugar. Ты можешь ответить на вопросы с помощью радионяни. Я думаю, нужно проверить, что за помехи это были. Вы слышите? Шепот. Я явно слышу шепот. Не понимаю, откуда.
Неужели с этого шкафа? Там есть кто-нибудь? Оттуда шепот идет. Назло батарейки закончились. Твою мать, что это? Кажется, пол. Оно сильно в темноте. Не боится света. Приборы вырубить. Свечи. Твою мать. Друзья, это просто сейчас не передать словами, как мне страшно. Такого раньше никогда не было. Уйди, откуда ты пришел?
Уйди, откуда ты пришел. Уйди, откуда ты пришел. Уйди, откуда ты пришел. Так, друзья, я и просидел до рассвета, пока не выглянуло солнце. Потом поспешно собрался и уехал домой. Пока я не буду делать выводов, так как собираюсь снова посетить этот дом. Но сейчас все. Всем пока. Luego de haber escuchado extrañas voces y susurros en la casa, parece ser que hay algo más que una simple entidad, algo con una malévola astucia, capaz de jugar con la mente de quien se encuentra allí. Tim tiene suficiente y se queda sentado hasta el amanecer. Luego se va, pero con la idea de regresar nuevamente. Aunque esta segunda vez, Morozov ni se imagina lo que está por pasar. Вернулся в дом со страхом. Si te gustó el video y deseas que haga la segunda parte lo antes posible, házmelo saber con tu pulgar arriba y escribiéndolo en los comentarios. Всем привет, друзья. Меня зовут Тим Морозов. Tim vuelve a la casa donde una presencia maligna y astuta parece estar presente, pero esta vez Morozov usaría algo especial para tratar de contactar con dicha entidad. Сегодня я решил вернуться в дом со страшным прошлым. В прошлый раз я слышал стук копыт в этом доме, также страшный рев, сами тухли фонари и свечи. Я вернулся для того, чтобы наконец-таки разгадать эту тайну этого дома. Но на этот раз я решил воспользоваться очень опасной вещью. Доской дьявола или, как по-другому называют, доской Уиджи. Решил использовать эту доску, чтобы попробовать пообщаться с той демонической сущностью, которая давным-давно поселилась в этом доме. Luego de haber instalado todos sus equipos para registrar cualquier actividad paranormal, decide empezar una sesión espiritista alrededor de la 1 de la madrugada. Y, como era de esperarse, empezaron a ocurrir extrañas cosas. Прожектор что-то моргает. Я в прошлый раз в той комнате тоже фонарик именно выключался и моргал. Блин. Нужно смотреть, что там за фигня такая. Может, что с аккумулятором? Это дополнительно второй должен быть. Что за нахер? Началось.
И свеча потухла сейчас. Ты находишься сейчас тут? Получается, его слышно только в темноте. Когда есть свет, его не слышно. Шаги, получается, дошли до этой комнаты со свечами. Надо попробовать Уиджи. Ты сейчас тут? Ты сейчас тут? Сейчас стакан двинулся вообще. Сейчас тут. Это ты только что ревел в той комнате и стучал копытами. Не двигается. Стоит на ответе «да». Ты мне можешь назвать свое имя? Ты мне можешь назвать свое имя? Черт. Она сама двигается, как только я почти прикоснулся. Сейчас сердце колотится, пипец вообще. Хорошо. Ты не хочешь называть свое имя, но ты можешь сказать добро ты или зло. Твою мать. Сейчас дернулся сам, без моей руки даже. Фак. Ты мне можешь навредить? Твою мать. Ответ. Да. Ты мне желаешь зла? Снова да, блин. Черт. Если ты мне желаешь зла, я с тобой хочу попрощаться. Прощай. Я прощаюсь с тобой. Уходи. Твою мать. Что значит нет? Tim intenta contactarse con la entidad de la casa y al parecer lo consigue, pero no era de la manera que esperaba. El vaso empieza a moverse por sí solo. Además, cuando Morozov pregunta a la entidad si es buena o maligna, esta responde que sí, incluso que es capaz de hacerle daño. Pero esto recién estaba comenzando.
Cosas aterradoras estaban por pasar. Черт. Соль, 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 соль. Ты тут? Где ты? Зачем ты мне хочешь навредить? Я знаю, сейчас ты не можешь общаться при помощи доски. Тебе не пройти в круг. Но ты можешь ответить мне по радио няне. Я знаю, пока я в кругу, ты мне не сможешь навредить. Пока я в кругу, ты мне не сможешь навредить. Я не выйду из этого круга, и ты мне не сможешь причинить никакой вред. Стойте. Последний ответ был на слове «нет». Сейчас стакан стоит на слове «да». Твою мать. Он сейчас в кругу. Твою мать. Он был со мной в кругу. Я знаю, что ты в кругу. Я не разомкну этот круг. Я не выпущу тебя отсюда. Прекрати это. Прекрати, ты все равно не выйдешь из круга. Черт. En algún momento que Tim creaba un círculo de sal, al parecer, la entidad estaba ya dentro de él. Por ello, aún podía realizar diferentes manifestaciones físicas, pero no podía salir del círculo. Morozov, al parecer, había encerrado dicho demonio. Sin embargo, algo aterrador espantaría al mismo Tim. Из этого круга тебе никуда не выйти. Сейчас я командую тобой. Назови мне свое имя. Это ружье заряжено солью. Если ты мне не скажешь свое имя, оно погубит тебя. Я приказываю назвать тебе свое имя. Ты все равно все свечи не потушишь. Ты находишься в кругу, и я тебя не выпущу.
Черт возьми, что это было? Он не боится соли, твою mать. Не боится соли. No hay duda que un demonio habita la casa donde se encuentra Tim y que además tiene una gran fuerza para manifestarse de diferentes maneras, incluso aterrando al mismo Morozov, quien por seguridad propia sale de la casa rápidamente al escuchar un rugido grotesco detrás de él. Я такое чувство, что либо он я где-то круг нарушил, пока ходил, либо он вообще не боится соли, и соль ему нипочем. Может быть, нужна какая-то освещенная соль, необычная соль. Вполне возможно. Сейчас чуть-чуть посветлеет. Пойду в дом. Свечи все потухли. Здесь, наверное, когда убегал, задел. Там тоже. Надо сматываться. El intento de comunicarse con el demonio de la casa fue infructuoso. Al contrario, Tim descubrió que dicha entidad buscaba hacerle daño y, aunque Tim haya salido de la casa, está decidido a intentar, una vez más, tratar de averiguar algo más de la actividad de esta casa, por lo que regresaría una tercera vez. Si deseas apoyarme y patrocinar el canal para realizar más videos así y poder subtitularlos en diferentes idiomas, me ayudaría mucho tu aporte o donación. Te lo agradezco mucho. Dejo el enlace en la descripción. Всем привет, друзья! Меня зовут Тим Морозов. Previamente, Ты мне можешь навредить? Соль. Ты все равно все свечи не потушишь. Ты находишься в кругу, и я тебя не выпущу. Черт возьми, что это было? Он не боится соли, твою mать. Tim había pasado 2 noches seguidas en esta aterradora casa, donde, al parecer, la habita la entidad de un demonio, del cual hemos sido testigos de sus diferentes manifestaciones, sobre todo, la última vez cuando se escucha un siniestro rugido. Morozov dispara con su escopeta cargada de sal y sale inmediatamente de la casa. Con todo lo ocurrido, Tim Morozov se dio cuenta que esta entidad busca hacerle daño y que es más fuerte y activo en la oscuridad. Con idea de por fin develar más sobre la entidad, ha instalado cámaras que podrán ser monitoreadas desde afuera de la casa, así como un monitor de bebés que le permitirá comunicarse a distancia. Итак, друзья, при помощи радионяни Могу вас транслировать в дом. таким методом я хочу попробовать позадавать вопросы. Здравствуйте. Я знаю, что вы находитесь в В этом доме. Скажите, как я могу к вам обращаться? Pasados unos minutos, intenta comunicarse. Morozov no tiene respuesta alguna
por lo que decide ir a colocar unos pulsores electromagnéticos que alimentarán y aumentarían la actividad sobrenatural en la casa para que pueda manifestarse. На всякий случай у меня ружье заряжено солью, потому что все-таки, пересмотрев видео, я подумал, что мне это помогло. Вот есть кто-нибудь? Я пришел сюда, чтобы подпитать вашу силу вот этим прибором. Ружье у меня только для защиты. Я поставлю прибор и уйду. Tim logra instalar su pulsor electromagnético y parece que comenzaría a dar resultados rápidamente. Мне может кто-нибудь ответить? Дотронулся, да? Стакан сдвинулся. Ну там есть контакт. Скажи, ты можешь ответить на мои вопросы? Я задам несколько вопросов. Стакан подвинулся, надо. Что происходит? Почему ты разбил стакан? Ты же ответил, что можешь ответить на мои вопросы. Что с камерой? Блин, главное, чтобы техника моя не пострадала. Черт. Две камеры не работают. Надо как-то идти смотреть. Вот с камерой. Cuando finalmente parecía que podría contactarse con la entidad de la casa, las cosas no salen como esperaba. El vaso se rompe y las dos cámaras instaladas dejan de funcionar sin explicación alguna. Ahora Tim buscará la manera de averiguar qué ocurrió a su equipo yendo a la casa, pero como ya sospechamos todos, no le fue bien.
Как я только сюда посветил, прекратилось. Камера работает. Твою ж мать. Камера. Камера работает. Твою мать. Я как будто бы что-то толкаюсь с той стороны. Ты мне говоришь, что ли? Ну что это сейчас было? Зачем ты закрыл дверь? Что ты хочешь от меня? Tim se encuentra encerrado en la casa. Algo parece trabar la puerta desde el otro lado, y Morozov, al tratar de encontrar respuestas de lo que está ocurriendo, tratará nuevamente de comunicarse con lo que hay ahí, usando la tabla de Ouija. Sí, otra vez. Si estás viendo este video y probablemente no estés suscrito, te pido que te suscribas y actives la campanita de todas las notificaciones para que sepas cuando sube el próximo contenido. Continuemos. Пойдет. Что ты хочешь мне сказать? В. И. С. Е. Б. Я. Скорее всего, он не может причинить никакого вреда самостоятельно, раз просит о таком. Почти. Что ты от меня хочешь?
Зачем ты подвинул стакан? С. Л. У. Ж. Н. Е. Ты хочешь, чтобы я тебе служил? Я хочу, чтобы ты мне показался. Я не собираюсь тебе служить. Уходи отсюда, уходи с этого дома. А то я выстрелю в тебя солью. Я не собираюсь тебе служить. Стакан. Переехал. Переехал на слово. Прощай. Я не понимаю. Она со мной попрощалась? Дверь раскрылась. Ты со мной попрощался? Finalmente, Tim ha recibido respuesta de esa entidad maligna y parece que buscaba a alguien que le sirva, a lo cual Morozov se niega rotundamente. Por último, Tim Morozov explica sus propias conclusiones. Итак, друзья, в последний момент произошло то, что стакан передвинулся на слово «прощай» и открылась дверь. Как я понимаю, оно со мной попрощалось, потому что я отказался ему служить, стоял на своем. Я не знаю, покинуло оно этот дом или нет. Скорее всего, я подозреваю, что нет. Этот дом, как его тюрьма. После того, как открылась дверь, больше ничего не происходило. Сегодня была третья и последняя ночь, которую я провел в этом доме. На этом моменте я заканчиваю с этим домом. Con esto, Tim concluye la investigación en esta casa. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte. El equipo de Archivo Extinto viaja en esta ocasión hasta la barranca de Huentitán, donde anteriormente ya habían grabado un video captando la presencia de la entidad de una niña. Este lugar cuenta con numerosos testimonios de personas de haber avistado espectros durante la noche, y es que son varias las víctimas que han perecido aquí y donde se pueden encontrar varias cruces en su memoria. Lo más estremecedor de todo esto es que hasta la fecha, la lista de pérdidas sigue aumentando. Estamos justamente, por acá dice, estamos justamente en la curva 5. Hace unos minutos les platicábamos que estábamos en la curva 4 y ustedes pueden ver cuántas cruces, cuántos altares hay. De este lado se acumulan aún más. Durante el recorrido, se iban encontrando cada vez más cruces y altares en el camino, algo que mostraba la cruda realidad de este lugar, pero poco minuto después, el equipo de Archivo Extinto empezaría a captar algo escalofriante. Wow.
que no la puedo creer. Allá hay otra, güey. Y de veras. Aquí hay otra, cabrón. De verdad que no lo puedo creer. Aquí hay una más. Y de ese lado hay otra. Sí, escuché. ¿Sí? Sí. Sí, escuché. ¿Sí? Sí. No pensábamos comenzar a grabar desde aquí, porque aún nos faltan muchas curvas, pero creo que es necesario para ver si podemos captar algo en el camino. Así que vamos. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué se oye? No lo sé. ¿Eso qué se escuchó, güey? ¿A qué te sonó? Lo que se escuchó hace unos minutos, güey. No sé, como si fuera un animal. Pero un animal como que Ajá. un sonido de animal Como si lo estuvieran torturando, güey. A mí se me figuró, güey. tipo como un cerdo. Ajá. Como un cerdo, exacto. Como si lo estuvieran torturando, güey. El equipo escucha extraños quejidos, así como al parecer un desgarrador grito a la distancia, pero que no se diferenciaba bien si era de un animal o de una persona. Mientras seguían avanzando, empezaban a escuchar como si alguien tirara piedras, pero luego algo diferente ocurrió. Te lo juro, me acaban de tocar el codo, güey. Me acaban de tocar el codo. Estoy temblando. Ay, no mames. Güey, pero es que si tú te pones así me vas a poner a mí más nervioso, Y güey. te lo juro que sentí que detrás de mí caminó algo. No te puedo decir alguien porque no sé, pero... Y justo cuando sentí que pasó eso, me hicieron así en el codo. Te lo juro por mi mamá, güey. Bueno, es que me pusiste nervioso, güey. De verdad me pusiste muy nervioso. Hay otro altar, güey. Espérate. ¿Vi una luz, eh? ¿En dónde? Espérate. ¿Vi una luz, eh? ¿En dónde? Allá pasó como un rayito de luz del arbusto hacia acá. No Y mames. sí se grabó. Sí lo grabé. Porque ¿Neta? lo vi desde aquí, desde la cámara. No mames. La intensidad
parecía aumentar a medida que avanzaban. Además, un extraño e inexplicable rugido se escuchó muy cerca de ellos, pero no había nada. Luego encenderían su medidor de campos electromagnéticos para comprobar la actividad del lugar, la cual captó inmediatamente algo de energía. ¿Eres bueno o eres malo? Si eres bueno, quiero que por favor me marques todos los foquitos. Si eres malo, no me marques nada. No marco nada, no mames. ¿Puedes hablar conmigo? Voy a prender la radio. ¿Podrías darme alguna muestra? ¿Puedes darme tu nombre? ¿Suenan? Ajá, ¿Suenan como los sonidos de hace rato? sí. Los que parecían como de cerdo, ¿te acuerdas? Son esos. ¿Puedes decirme tu nombre? Quiero escuchar tu nombre. Por favor. ¿Qué haces aquí? Quiero que me respondas, ¿qué haces aquí? Mira. Sí. Está todo, güey. ¿Está todo? Sí. Algo está diciendo. Algo está tratando de decir. El equipo de archivo extinto parece haber contactado con múltiples entidades en este lugar. Entre las voces de una niña, lamentos y unos escalofriantes rugidos desde el walkie-talkie pueden ser escuchados. Es probable que una posible entidad demoníaca se encuentre allí, quizás atormentando las almas de las personas que penan en dicho lugar. ¿Qué opinas respecto a ello? Escribe tu comentario. Si te gustaría que suba el resumen y análisis de la segunda parte, deja tu like y escríbelo en los comentarios. No te olvides compartir este video e ir a visitar el canal de Archivo Extinto. Dejo el enlace en la descripción. Si deseas tener acceso anticipado a los estrenos y más ventajas, puedes hacerte miembro del canal. Te dejo estos 4 videos que sé te van a aterrar. Esto es Realidad Alterna.